हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज मु आपन को कहबी आपण पॉजिटिव रहिबा काहेकि दरकार काहेकि ना सेठिकी जीवा पूर्वरु नेगेटिव रहिले केमिति लागे केमिति फील हुए और नेगेटिव अवस्था रे आपण कोन करंती टिके ए माइंड को देखंतु पचारंतु तापर पॉजिटिव कथा भाबिबे। आज पर्यंत जदि नेगेटिव रही कि आपण किछि करि पारि नाहंती ना किछि भलो भाबी पारिचंती ना आपण को जीवन रे किछि भलो करि पारिचंती ताहले नेगेटिव रहिबे काहेकि ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? ଖୁସି ରହିବା, ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ସେଇ ତ ପଜିଟିଭ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ରହିଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଯିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର କାମ ଆପଣ 10 ମିନିଟରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ସବୁ ସମୟରେ ରହିବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖୁସିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଓ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଖାଲି ନେଗେଟିଭ କଥା ଭାବିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିଏ କେବେ କ'ଣ କହିଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ନେଗେଟିଭ କଥା ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଆଜିଠୁ ଭଲ କରିବି ଭଲ ଭାବିବି ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସିଯାଏ ଓ ତାକୁ ପୁଣି ଭାବିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ସେ ନେଗେଟିଭ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସୁଛି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାକୁ ପଜିଟିଭରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। एकथा जदि आपण बारंबार 21 डे पाई करिजिबे ताहले आपनको लाइफ केही भी आउ तळको खसेबा पाई आसीबे नाही। आपण निजे ही ऊपर को उठी जिबे। ए सब विचार शक्ति द्वारा हेई थाए। आपण जेतिकी भलो भाबिबे ए माइंड सेतिकी उठिबो। देखंतु फ्रेंड्स आम बॉडी चलीबा पाई जेमति खाद्य दरकार आमे न खाइले दुर्बल होई जिबा चली परिबा नाही। सेमिति आम माइंड रो खाना होची हमर विचार। आमे जेतिकी भलो भाबिबा आम माइंड सेतिकी फ्रेश रहिबो हमको सेतिकी आगो को नबो ओ आमे सेतिकी उन्नति करि परिबा। सेतिपाई ए माइंड पाई भलो भलो विचार दियंतु, भलो भावंतु, भलो फील करंतु ओ सेमिति केमिति करिवे सेमिति अफर्मेशन द्वारा हे थाए। आपण अफर्मेशन माने कोन? गोटे गोटे पॉजिटिव सेंटेंस आपण जेतिकी भलो 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 वर्ड कहिबे गोटे गोटे सेंटेंस कहि के माइंड रे रखिबे से सब स्टोर हे जिवो ओ सेमिति आपण को बनेइबो। नेक्स्ट वीडियो रे आपण को पाई मु अफर्मेशन आनिबी ओ आपण मानकु ए वीडियो टी केमिति लागिला कहिबे। जदि भलो लागुची लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करंतु। रहिली नमस्कार।